Ating adobong manok with egg. Another dish for today. Adobong manok. Manok. Krok, manok. Ito naman yung isa. Another dish. Side dish nito. Yung mustasa. With kamatis. Sarap-sarap na naman ito. Yummy. Yummy adobong manok. Salamat po sa mga viewers natin, supporters and followers, mga subscribers. Salamat po for watching. Yummy, luto na. Salamat po.